Atong undercard bakbakan, Team Cebu City versus Team Dumanhog. Midaog sa game 1 ang Team Cebu City. Kini game 2 na. O ato din pasalamatan na atong sponsor sa ato ang bakbakan diri sa sitio Kanghang at Barangay Tawason, Mandawi City. Ang ato ang sponsor mao si Boss Rinaldo Bihusano and family. Og organize ni Dasalin Assassin Reggie Caban. Clark to Jeffrey lah. Bakbakan na. Side out. Dito lang. O servisyo Jason Pardo. Puntos. Win. O servisyo Jason. Clark. Side out. Shout out sa Team Manok nila ni Rumi, Adonis, Marcial og ni Ian. Saijan Eko. Jason. Kucakoy. Apit lang ba na ang Jason? O servisyo Jeffrey. Win. Jeffrey again. Side out. Oh, kasi mula bata. O serve Jason. Wait. Score, pila score. 2-4 na, 2-4. 4-2 kini serve Jason. Jeffrey to Jason. Wins. BJ. Score. Kantar ng score dol, kantar. 4-3 na, 4-3. O servisyo Jan. Clark to Jeffrey lah. May pusing na Jeffrey. Game bundakan. Out ball. Side out. Edwin. Servisyo Clark. Jason to Jeffrey. Bola sa Team Dumanhog, servisyo Nonel. Jason to Jeffrey. Jason again. Out ball. Over the bakod. 5-3 ang atong skor, 5-3. O serve Nonel. Jason to Jeffrey. Win. Size. Change court. Size 3. O servisyo Nonel. Lobo.
Janjan. Kanlat ni Janjan eh. Buyok dyan. Tuara kilid. Good item. Servisyo Nonel. 8-3 na 8-3. Pabor sa Team Dumanhog. 5-point lead kay ni Servisyo Nonel Amak na. Para 9. Labay na. Out ball. 8-3 bola sa Team Cebu City. Servisyo Jason Pardo. Jason Bulhoon. Awan pas kang menang. Serve Jason. Wow guys. Sayaw bola eh. Side out. 5-8 Hindi na ako balik. Servisyo Nonel. Janjan. Ang tao dyan naman. Kumawa, naklimot ko. Servisyo, the pride of Dumanhog. Nonel Amak na. Agay dyan. Din amadag ampo dyan. Noibi size in favor of Team Dumanhog. Noibi size kini servisyo Jason Opaw para City. Jason to Janjan. Agay yan. Wala yun dyan. Impas na ng utang dyan. Na dumduman na ang weak spot sa Team Dumanhog. Okay na para 8. Buin. 8-9 na. 1 point lead na lang sa Team Dumanhog. May daog na ba sa game 1 ng Team Cebu City? Delikado. Og maapsan ang Team Dumanhog. Guana. Delikadong matudaks. Ay! Nonel! Lamba Nonel! Kusdaki ko sa kabulig. Out ball. Tie score na. Iguales 9. Iguales 9. Bola sa Team Cebu City. Serve Jason Opaw. Jason Pardo. Binomba sa ere. Tokmod pa imo. Gihansak eh. Gihansakan. JS9 na, JS9. May overtake na ang Team Cebu City. Tuara. Way panagang ang Team Dumanhog. Panlingos Nonel. Ini para daog na. Para tudaks na. Fire in the hole. Sagang pa. Klobo. Jason. Agayson. Out ball. Side out pa. Side out. Ada. Okay, pagkakataon para habulin ang kalamangan. Point. G11 na, G11. Kini para iguales servisyo Jeffrey Bartiana, the pride of Karkar. Nonel. Agay, gipukot ang maral. Pukot. Jason C. Side out kaibigan. Tira para daw Team Cebu City. Servisyo Jason Bulhoon. Jeffrey to Clark.
Dyan, katimbrihon, kapungpungon. Pagan Civilian. Daog na ang team Cebu City. Todax ang team Dumanog. Kuha namin champion na sa undercard bakbakan ng team Cebu City. At ngayon nyo ang atong minibin